नमस्कार दर्शक बंधु बाजिब ढोल खोल पोल को मुझे नहीं आसी दुशासन गोष्ठी जहाँकि आज आम यही कथा खोलने को चाहूँ भुवन विकास विकास पथ को केते आगे नहीं विकास विकास जो नारा दौरान भुवन से भुवन रे केते जे विकास होती देखा कारण दीर्घ दिन हम रास्तार समस्या जलर समस्या शौचालय समस्या समस्या लगी रही जो भुवन एशिया महादेशर सबुठारु बड़ गाँ भाव में परिचित होती जो भुवन से भुवन दृश्य वास्तव में केमती अच्छी एवं सेठी जनसाधारण माने केमिति काटुचंदी आम स्टूडियो आज आम ग्रहण अच्छा से वरिष्ठ नागरिक आम सहित आलोचना करवा से केमती रखुंट एवं के भुवन जो विकास कथा कहते सर आपन को स्वागत आमर टोनो न्यूज तृतीय अध्याय को कौन कहे जिते भुवन विकास कथा उठुची प्रथम तो भुवन विकास जीवा आम स्वास्थ्य बर्तमान देखो भुवन जो भुवन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र गोटे रही किंतु से भुवन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में बर्तमान डॉक्टर अभाव रोची एवं बारंबार एक खबर भी प्रसारण होची एवं एक को लेकिन पॉलिटिकल इश्यू करा जाउची किंतु किसी प्रभाव पड़नी कौन कहे सर कृषक विकास परिषदर साधारण संपादक रथ सेठी एवं वरिष्ठ नागरिक जड़े सदस्य कहबार कथा ये बर्तमान मेडिकल रे स्वास्थ्य सेवा प्राय गोटे प्रकार पाली डाक्तर जाऊँ तो गोटे 14 वर्ष है गोटे मेडिकल क्वार्टर फोर्थ ग्रेड क्वार्टर पड़ी रही एपर्यंत सरकार गोटे सरकार जाए जन सरकार 8 मास चल भी केते गेभांसेल भेटीचु आम कलेक्टर महाशय को निश्चित आम ये ब्रेक दबू जितेबाला बारंबार आपड़ कहते जिलापाल को अभियोग करुँच ब्लॉक बीडीओ को भी अभियोग कर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को भी अभियोग कर आपण कथा शुणा जाऊनी एथि वर्तमान सरकार भी गोटे प्रकार परिवर्तन होती नूतन सरकार 10 मास आसिले 8 मास बर्तमान 8 मास आसिले या कौन कहे जे सरकार डाक्तर को कौन फिलअप करें ना एमती समस्या लगी रही कारण जो आप जिलापाल को जनाऊँ किसी पाऊना हम तो जिलापाल भुवन केते डॉक्टर अच्छा भुवन बर्तमान 8टा पोस्ट कायम अच्छी किंतु डॉक्टर 6 जन 7 जन रोचन से प्रकृत में छुट्टी में जाऊँ तेणु डाक्तर समस्या टी रोचे तेणु गुड़ाए जिन डाक्तखाना जिन बहुत अभाव रही तेणु ता प्रति जदि सीडीएम ये नुआ सरकार आसिले गोटे सरकार जाए अन्य सरकार मेडिकल प्रति ध्यान दिज्व मेडिकल सुचारू रूपे चलो किपरि ये इंचार्ज रहा इंचार्ज ठीक भाव में समस्त चलैले से चलो से चाहिए सब उन्नति आहरी भी देखा बर्तमान भी लोकंर किसी मत आमको कमेंट आसुचे दीर्घ दिन हम जो रास्ता टे बर्तमान देखिपारे तहसिल ऑफिस टू सन्मुखर जो रही पेट्रोल पंप पर्यंत से रास्तार बर्तमान काली बजार पर्यंत जो रास्तार अवस्था रही अनेक से दिन अनेक समय भी दुर्घटनार शिकार होती जो रास्ता बर्तमान बड़ बड़ गाड़ी जाऊँगी बर्तमान बाजार भी जाम रोची या ऊपर कौन कहे रास्तार समस्या को लेकिन पूरा अवस्था खराब आम गोटे चिठी देते आज को 2 वर्ष तले से पटुआल रिपेयर पर 11 लाख टंका दि जाता पटुआल रिपेयर है एते 9 कोटी टंका देकर भी से रास्ता एपर्यंत सरी पार एसी पीडब्ल्यूडी आक भर कि मधुचंद्रिका अच्छी जे काम सरी पारे कि फाइन हो पारे कि काम कहीं जाऊनी एवं किसी मीडिया भाई मैंने पेपर फेपर अन्य मैंने अभियोग करने द्वारा किसी काम चली तेणु शीघ्र हाँपाई आम विश्वास रखीचु ये सरकार अमल कौन हो देखा जाए देखो जितेबाला आम कह कारण जो वास्तव में सरकार नूतन सरकार आसी किंतु ये जो रास्ता काम होची पानी भी टिके पड़ूनी डस्ट बर्तमान भी आम पाखे विजुआल पठाऊँ किसी सचेतन नागरिक आम पाख विजुआल पठाऊँ जो भाव में डस्ट उड़ूची सी भी बेमार जहाँकि बेमार भी रोग भी ग्रस्त कर कारण कम से कम तक जो पानी बंदोबस्त पानी बंदोबस्त रोचे पानी स्प्रे करने किसी स्प्रे पानी जदि स्प्रे न हो टीबी ठू आरंभ कर अन्य रोग लोक हम तापाई भी बहुत थर लेखा लुकी तेणु से जदि सचेतन न हे आजिकल जब काम ठीक न हम धूली तो उड़ बाली प्राय खरा दिन 3-4 थर पड़ा कथा ताबे कम पड़ू तेणु सकाल थर पकई दूसरी संजू थर पकड़ जमा पड़ पारे जो समय धूली उड़ा कथा से समय पानी समस्या गोटे
ସେଠିକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଭୁବନ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯେଉଁ ଭୁବନ, ଏଠି ଭୁବନରେ ଅନେକ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଯାହାକି ସେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଶୌଚାଳୟକୁ, କାରଣ କେଉଁ ଶୌଚାଳୟରେ ପାଣି କନେକ୍ସନ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଶୌଚାଳୟରେ ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ 16ଟି ରୁ 17ଟି ଶୌଚାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ତାପରେ ବି ଶୌଚାଳୟକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବାହାର ଗାଁରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୌଚାଳୟଟିକୁ କାହିଁକି ତାଲା ପକାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ତାଲା କାହିଁକି ପଡୁଛି ଏବଂ ତାଲା ପକେଇବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ବହୁତ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି, ସେଥିରୁ 3-4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେଇନି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇନି, ଗୁଡ଼େ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଇଏ ହେଉନି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା, ଆଗରୁ ଖୋଲା ହେଉନଥିଲା। ଏ ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସବୁ ଶୌଚାଳୟ କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଉ 6 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହାଯିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାଜିରାଉତ ସେତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଜଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି 1.5 ବର୍ଷ ହବ ସେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଜଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୀର ବାଜିରାଉତ ମାଟି ଯେଉଁ ବୀର ବାଜିରାଉତ ସେତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି କିଛି ଆସିଛି ଯେଉଁ କି ମାନେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଇ ଯୁବକ ମାନେ ବି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ଅନ୍ଧାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ଏବଂ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସେତୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେତୁ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ କିଛି ସମୟ ଜଳିଥିଲା, ତା ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରୁ କଟି କାଟି ଯାଇଥିଲା, ତା ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ଜଳିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ପାଇ ରହୁଛି। ସରକାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଠିକ୍ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସେ ଜଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ସେକର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକର ଜଣେ ବିଧାୟକ, ତାକୁ ସେ ପେପର ଇଏକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେବ 2 ଜଣ ଯାକ ଠିକ୍ ସେ ନେବେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କି କାହାର ଇଏ ରହୁଛି ସେଠି ଅନ୍ଧାର କିଅଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ତି ରହୁଛି ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେତୁ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଶୌଚାଳୟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନକୁ ନେବା ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯିବା ଯେଉଁ ପରିବା ମାର୍କେଟଟିଏ ହେଇଛି ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ 2ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି, ରାସ୍ତା ରୋଡ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେପଟ ରଗଡ଼ି ଛକରେ ଭୁବନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନରେ ଗୋଟେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରିଛି, ପରିବା ମାର୍କେଟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀ ମାନେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2ଟି ରହିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଟ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବେ? ପରିବା ମାର୍କେଟ ହୁଏତ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଲା, ପରିବା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି। ପରିବା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ସେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରଲି ଭଡ଼ା ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବହୁତ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି।
जदि से घर कर स्वतंत्र भाव गोटे घर करके दि जाता जिनपतर रखी से भर रखी था बर्तमान से तो कौन प्रकार रहा भाया नहीं देखुले आम ग्रहण विदाय नबु सार जहा हूँ आपणकर मूल्यवान समय देते आपण कथा को आज लोकलोचन को आनी जो समस्या को रही ए समस्या को समाधान करने आम निश्चित लोकों स्वर को आम सरकार पाखे पहुँचेबू और आपण कथा को आम पहुँचाई चेष्टा करुँ आमको समय देथिबार आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। शुणुले जहाँकि क्यों भाव में मत रखा जो बर्तमान जो सब समस्या रही केवे समाधान करेंगे ता ही समय कहब एवं एप्रति निहाती पक्षे से विधायक को दृष्टि दिंतु एवं से जो बर्तमान जो बाजीराउत सेतु बर्तमान सबुठारु बड़ काम हो जो भुवन बाजीराउत सेतु बर्तमान अंधार रही प्रथम आलोक दि जाऊ एवं लाइट बंदोबस्त करा जाऊ आम न्यूज सोनो न्यूज टी जब आपको जो एपिसोड रोचे एपिसोड टी जब आपको भल लगुए एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ एवं आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स रे जनातु। नमस्कार।